हेलो फ्रेंड्स आपण मानक आमर यही चैनल को स्वागत आशा करुच्ची आपण मानक प्रस्तुति बहुत बढ़िया चली आज भिडटी आपण मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होगा जाऊँगी कारण आज आम कौन गोटे विषय नुहे बर आपण आगामी परीक्षा को नजर रखी एक दमदार इजी मॉक टेस्ट आलोचना करने को जाऊँ आज क्लास रे आम गोटे 50 टी गुरुत्वपूर्ण प्रश्नर समाधान करवा जो रही जनरल नॉलेज बा जीके रु 20टी प्रश्न ओडिया ग्रामर रु 15टी प्रश्न और कंप्यूटर अवेयरनेस रु 15टी प्रश्न रही यही सब प्रश्न आपण मान परीक्षा को हेल्पफुल करने प्रस्तुत करा तेणु भिडटी को आरंभ रू शेष पर्यंत देखूँ जमारू मिस करूँ ना निज सांगे खाता पेन धरी बसतु और वीडियो शेष में आपणकर 50 रु केते स्कोर रोचे मत कमेंट कर निश्चय जनइबे। चलतु आउ डेरी नक प्रश्न गुड़ी आलोचना करवा। नंबर 1 ओडिया भाषा स्वर वर्ण संख्या केते? ऑप्शन करे देछि 8टी, ऑप्शन खरे देछि 11टी, ऑप्शन ग रे अछि 39टी, घरे देछि 50टी। तेबे यार सठिक उत्तरटी हे जो ऑप्शन नंबर कोटा हो देखंतु ऑप्शन नंबर ख 11टी। ओडिया भाषा स्वर वर्ण संख्या केते? 11टी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देखंतु विद्यालयर सठिक संधि विच्छेद कौन हम? ऑप्शन करे देछि विद्यायुक्त अळय, ऑप्शन खरे देछि विद्यायुक्त आलय, ऑप्शन गरे देछि विद्युक्त आलय, ऑप्शन घरे देछि विद्युयुक्त आलय। तेबार ठीक उत्तरटी हे जिवो ऑप्शन नंबर ख विद्यायुक्त आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देखंतु गछरु पत्र पड़िला एठारे गछरु केउ कारक? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने गछरु पत्र पड़िला एठारे गछरु केउ कारक? ऑप्शन करे देछि कर्ता कारक, ऑप्शन खरे देछि करण कारक, ऑप्शन गरे देछि अपादान कारक, ऑप्शन खरे देछि अधिकरण कारक। तेबार ठीक उत्तरटी हे जिवो ऑप्शन नंबर ग अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पिला मन कहि देबा को चाहूची एटा ला इजी सेट आगु मो मॉडरेट सेट आनिबी एवं हार्ड सेट भी आनिबी जदि आपण मान एमती सब भलो पाइबा देबे आगु। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा उपकूल शब्दटी केउ समास अंतर्गत? इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने उपकूल शब्दटी केउ समास अंतर्गत? ऑप्शन क रे देछि तत्पुरुष, ख रे देछि बहुब्रीहि, ग ऑप्शन देछि अव्ययी भाव, ऑप्शन घ रे देछि कर्मधारय समास। तेबार ठीक उत्तरटी हे जिवो कोटा देखंतु यार ठीक उत्तरटी हे जिवो ऑप्शन नंबर ग अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा जेउ पद अन्य पदर गुण अवस्था संख्या बा परिमाण को प्रकाश करे ताकू कौन कहा जाए? वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिला माने देखंतु जेउ पद अन्य पदर गुण अवस्था संख्या बा परिमाण को प्रकाश करे ताकू कौन कहा जाए? ऑप्शन क रे देछि विशेष्य देछि, ऑप्शन ख रे अछि सर्वनाम, ऑप्शन ग रे अछि विशेषण, ऑप्शन घ रे देछि क्रिया। तेबे तार सठिक उत्तरटी कोटा हो देखंतु यार ठीक उत्तरटी हे जिवो ऑप्शन नंबर ग विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा अरण्य रदन रूढ़ीर अर्थ कौन? ऑप्शन क रे देछि जंगल रे कांदिबा, ऑप्शन ख रे देछि वृथा प्रार्थना, ऑप्शन ग रे अछि उच्च स्वर रे कांदिबा, ऑप्शन घ रे अछि साहाय्य मागिबा। तेबे यार ठीक उत्तरटी हे जिवो ऑप्शन नंबर ख वृथा प्रार्थना। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा निम्नलिखित मध्यरु केउंटी शुद्ध शब्द? ऑप्शन नंबर क को देखंतु एटा उज्जवल शुद्ध रूप पचारिछि, ऑप्शन नंबर ख को देखंतु, ऑप्शन नंबर ग को देखंतु, ऑप्शन नंबर घ को देखंतु। तेबे यार ठीक उत्तरटी कोटा हो देखंतु यार ठीक उत्तरटी हे जो ऑप्शन नंबर क उज्जवल। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हरिश्चंद्र जने दाता थिले एठारे दाता केउ प्रकारर पद? ऑप्शन करे देछि क्रियापद ना कृदंत पद ना ऑप्शन ग रे अछि तद्धित पद ना घ अव्यय पद। तेबे तार ठीक उत्तरटी कोटा हो देखंतु यार ठीक उत्तरटी हे जिवो ऑप्शन नंबर ख कृदंत पद। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने एटा रिपीटेड रहउछु परीक्षा रे। आकाश कुसुम रूढ़ीर अर्थ कौन? ऑप्शन करे देछि आकाशर फूल, ऑप्शन ख रे अछि असंभव कथा, ऑप्शन ग रे देछि सुंदर जिनिस, ऑप्शन घ रे अछि आकाश को देखिबा। तेबे यार ठीक उत्तरटी हे जिवो ऑप्शन नंबर ख असंभव कथा। आकाश कुसुम रूढ़ीर अर्थ कौन ना असंभव कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा अनुकूलर शब्दर विपरीत शब्द कौन हेबो? अनुकूल शब्दर विपरीत शब्द कौन हेबो? ऑप्शन क रे देछि प्रतिकूल, ऑप्शन ख रे देछि विकूल, ऑप्शन ग रे देछि सुकूल, ऑप्शन घ रे देछि अपकूल। तेबे यार ठीक उत्तरटी हे जिवो ऑप्शन नंबर क प्रतिकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा
ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ବହୁଛି ଏଠାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କେଉଁ ବିଶେଷଣ? ଅପସନ୍ କରେ ଦେଇଛି ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ଅପସନ୍ ଖରେ ଦେଇଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ଅପସନ୍ ଘରେ ଦେଇଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ଅପସନ୍ ଘରେ ଦେଇଛି ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ। ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବାଛ। ଅପସନ୍ କରେ ଦେଇଛି ଶଶାଙ୍କ, ଅପସନ୍ ଖରେ ଦେଇଛି ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଘରେ ଦେଇଛି ବାରିଦ, ଅପସନ୍ ଘରେ ଦେଇଛି କ୍ଷିତି। ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି, ଏହା କେଉଁ ବାକ୍ୟ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କରେ ଦେଇଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖରେ ଦେଇଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗରେ ଦେଇଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ନା ଏହା ଏକ ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ? କେଉଁଟା ଇଏ? 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କାନ୍ଦିବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା? ଅପସନ୍ କରେ ଦେଇଛି ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ନା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗରେ ଦେଇଛି ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘରେ ଅଛି ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା? ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଅପସନ୍ କରେ ଦେଇଛି 39ଟି, ଅପସନ୍ ଖରେ ଦେଇଛି 11ଟି, ଅପସନ୍ ଘରେ ଅଛି 41ଟି, ଅପସନ୍ ଘରେ ଅଛି 50ଟି। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ 39ଟି ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ 15 ଗୋଟି ଟପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ କେତେ ଗୋଟି ଠିକ୍ କଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟପ୍ 20 ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ରଚୟିତା କିଏ? ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଇଛି ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛନ୍ତି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ବା ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ବୈତରଣୀ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ମହାନଦୀ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମହାନଦୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ପ୍ୟାରଟ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ପିକକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି କ୍ରୋ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ସ୍ୱାନ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିକକ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ? ନା ମୟୂର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ରିପିଟେଡ୍ ରହୁଛି। ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ନା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଡକ୍ଟର S ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଜାକିର ହୁସେନ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଭିଭି ଗିରି। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କେଉଁଟା ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଡକ୍ଟର S ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ବା ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଖାରବେଳ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ନରସିଂହ ଦେବ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ନରସିଂହ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଭାରତର ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି କ୍ରିକେଟ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବିରେ ହକି ଅଛି, ଅପସନ୍ ସିରେ ଫୁଟବଲ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡିରେ କବାଡ଼ି ଅଛି। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଓନ୍ଲି ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ, ଅପସନ୍ ସିରେ କଟକ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡିରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଛି। ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଣ୍ଡ ଗଞ୍ଜାମ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା।
ଜୟ ହିନ୍ଦ ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଭଗତ ସିଂ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ବିଜି ତିଲକ। ଏବାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାସାଗର କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ନା ବି ହେବ ନା ସି ହେବ ନା ଡି ହେବ? ଏବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କେଉଁଟା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କେତେ ସମୟରେ ଗାନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି 42 ସେକେଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି 52 ସେକେଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି 60 ସେକେଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି 70 ସେକେଣ୍ଡ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 52 ସେକେଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପଶୁ କେଉଁଠି? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପଶୁ କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଟାଇଗର ଅଛି, ଅପସନ୍ ବିରେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଅଛି, ଅପସନ୍ ସିରେ ସମ୍ବର ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଡିଅର୍ ଅଛି। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ନା ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କେଉଁଟା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଛନ୍ତି ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛନ୍ତି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ସିରେ ପ୍ରତିଭା ପଟେଲ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଇସ୍ରୋର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଚେନ୍ନାଇ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ମୁମ୍ବାଇ। ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁଠି? ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ରେଙ୍ଗଲି, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ହୀରାକୁଦ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ଅଛି ସାଳନ୍ଦୀ। ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହୀରାକୁଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ବ୍ଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ସ କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ବ୍ଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ସେକ୍ଟର? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଇଛି ଫିସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଇଛି ୱେଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଅଏଲ୍ ସିଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଫିସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ବ୍ଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନା ଫିସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ୟୁଏନ୍ଓର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅଛି? ୟୁଏନ୍ଓର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଅଛି ଲଣ୍ଡନ, ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ଅଛି ପ୍ୟାରିସ୍, ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଅଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ଦେଇଛି ଜେନେଭା। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କେଉଁଟା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ନ୍ୟୁୟର୍କ। ୟୁଏନ୍ଓର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶାର ଟେମ୍ପୁଲ ସିଟି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଟେମ୍ପୁଲ ସିଟି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କଟକ, ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପୁରୀ, ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସମ୍ବଲପୁର। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଟେମ୍ପୁଲ ସିଟି କୁହାଯାଏ ବା ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିକେ ସେକ୍ସନର ଏଇଟା ଆମର ଟପ୍ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶିଖର କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି କେଟୁ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ଅଛି, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ନନ୍ଦା ଦେବୀ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଏଭରେଷ୍ଟ ଅଛି। ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କେଉଁଟା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶିଖର କେଉଁଠି ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଛି କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା। ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର
टॉप 15 क्वेश्चन गुडी डिस्कसन करवा सीपीयू रो फुल फॉर्म कौन ऑप्शन ए को देखो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट ऑप्शन बी रे देछि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑप्शन सी रे देछि कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट ऑप्शन डी रे देछि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट तेबे तार ठीक उत्तरटी कोटा हो पिला माने देखंतु यार ठीक उत्तरटी हे जो ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा सीपीयू को आ गुटे पिला माने कहा जाय ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मध्ये बोली कहा जाय नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देखंतु केउटी स्टोरेज डिवाइस व्हिच इज ए स्टोरेज डिवाइस ऑप्शन ए रे देछि मॉनिटर देछि ऑप्शन बी रे प्रिंटर देछि ऑप्शन सी रे देछि हार्ड डिस्क देछि ऑप्शन डी रे देछि माउस देछि तेबे यार ठीक उत्तरटी कोटा हो देखंतु यार ठीक उत्तरटी हे जो ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देखंतु पिला माने कंप्यूटर रो फिजिकल पार्ट को कोन कहा जाय कंप्यूटर रो फिजिकल पार्ट्स को कोन कहा जाय व्हाट आर द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर कॉल्ड ऑप्शन ए रे अछि सॉफ्टवेयर ऑप्शन बी रे अछि हार्डवेयर ऑप्शन सी रे अछि प्रोग्राम ऑप्शन नंबर डी रे अछि ब्राउजर यार ठीक उत्तरटी कोटा हो देखंतु यार ठीक उत्तरटी हे जिवो ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने देखंतु यूएसबी रो फुल फॉर्म कोन ऑप्शन ए रे अछि यूनिवर्सल सीरियल बस ऑप्शन बी रे अछि यूनिवर्सल सिस्टम बस ऑप्शन सी रे अछि यूनाइटेड सीरियल बस ऑप्शन डी रे अछि यूनिक सीरियल बस तेबे यार ठीक उत्तरटी कोटा हे जिवो देखंतु यार ठीक उत्तरटी हे जिवो ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल सीरियल बस नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा केउटी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ऑप्शन ए रे अछि एमएस पेंट ऑप्शन बी रे अछि एमएस एक्सेल ऑप्शन नंबर सी रे अछि एमएस वर्ड ना ऑप्शन नंबर डी रे अछि नोटपैड एबार ठीक उत्तरटी हे जो एमएस एक्सेल ऑप्शन नंबर बी एमएस एक्सेल नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा इंटरनेट एक्सप्लोरर कोन ऑप्शन ए रे अछि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन बी रे अछि ब्राउजर ऑप्शन नंबर सी रे अछि एंटीवायरस ऑप्शन नंबर डी रे अछि गेम अछि ताले यार सठिक उत्तरटी हे जिवो ऑप्शन नंबर बी ब्राउजर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा एको मेगाबाइट केते केबी ऑप्शन नंबर ए अछि 100 केबी ऑप्शन नंबर अछि 512 केबी ऑप्शन नंबर अछि 1024 केबी ऑप्शन नंबर डी अछि 1048 केबी तो यार ठीक उत्तरटी कोटा हो देखंतु यार ठीक उत्तरटी हे जिवो ऑप्शन नंबर सी 1024 केबी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देखंतु केउटे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर ए रे अछि विंडो ऑप्शन नंबर बी रे अछि फोटोशॉप ऑप्शन नंबर सी रे अछि क्विक हिल ऑप्शन नंबर डी रे अछि एक्सेल तो यार ठीक उत्तरटी हे जिवो ऑप्शन नंबर सी क्विक हिल नेक्स्ट क्वेश्चन में जिबा कंप्यूटर अस्थायी स्मृति काहाकू कहा जाए व्हिच इज कॉल्ड द टेम्पररी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर ऑप्शन नंबर ए रे अछि आरओएम रोम अछि ऑप्शन नंबर बी रे अछि रैम अछि ऑप्शन नंबर सी रे डीवीडी अछि ऑप्शन नंबर डी रे सीपीयू अछि तबे यार ठीक उत्तरटी कोठा हो देखंतु यार ठीक उत्तरटी हे जिवो ऑप्शन नंबर बी रैम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा मॉनिटर केउ प्रकार डिवाइस व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए मॉनिटर ऑप्शन ए अच्छी इनपुट डिवाइस ना ऑप्शन बी रे स्टोरेज डिवाइस अच्छी ऑप्शन सी रे आउटपुट डिवाइस अच्छी ऑप्शन डी रे प्रोसेसिंग डिवाइस अच्छी तेबार ठीक उत्तरटी हो ऑप्शन नंबर सी आउटपुट डिवाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा केउटी सर्च इंजिन केउटी सर्च इंजिन ऑप्शन ए अच्छी गूगल अच्छी ऑप्शन बी रे विंडो अच्छी ऑप्शन सी रे एक्सेल अच्छी ऑप्शन डी रे एमएस वर्ड अच्छी तेबार ठीक उत्तरटी हो ऑप्शन नंबर बी विंडो हो देखो कंप्यूटर रे चित्र आंकिवाई केउं सॉफ्टवेयर व्यवहार करा जाए ऑप्शन ए अच्छी पेंट अच्छी ऑप्शन एक्सेल अच्छी ऑप्शन सी रे अच्छी वर्डपैड अच्छी ऑप्शन डी रे क्रोम अच्छी तेबे यार ठीक उत्तरटी कोटा हो देखंतु ऑप्शन नंबर ए पेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा लैपटॉप केउं प्रकार कंप्यूटर वेरी इंपोर्टेंट पिला माने लैपटॉप केउं प्रकार कंप्यूटर ना ऑप्शन ए रे अच्छी सुपर कंप्यूटर ना ऑप्शन बी रे अच्छी पोर्टेबल कंप्यूटर ना ऑप्शन सी रे अच्छी एनालॉग कंप्यूटर ना ऑप्शन नंबर डी रे अच्छी मिनी कंप्यूटर तेबे यार ठीक उत्तरटी हे जो ऑप्शन नंबर बी पोर्टेबल कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा केउं की द्वारा नूतन लाइन आरंभ हुए
ऑप्शन नंबर ए रे अच्छी शिफ्ट की, ऑप्शन नंबर की बी रे अच्छी एस्केप की, ऑप्शन नंबर सी रे अच्छी एंटर की, ऑप्शन नंबर डी रे अच्छी कंट्रोल की। तेबार ठीक उत्तर टी हो ऑप्शन नंबर सी एंटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम लास्ट क्वेश्चन देखो प्रिंटर द्वारा कौन मिले। ऑप्शन ए अच्छे सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन बी अच्छे हार्ड कॉपी, ऑप्शन सी अच्छे प्रोग्राम, ऑप्शन डी अच्छे फोल्डर। तेबार ठीक उत्तर टी हो ऑप्शन नंबर बी हार्ड कॉपी। आ गोटे कथा आपण मानकर 50 रु केते स्कोर रहिला आपण माने कमेंट निश्चित जणाइबे। जदि भिडियोटी भल लागिछि लाइक करंतु एवं आगु एमती सब भिडियो देखिया पई चैनल टी को सब्सक्राइब करि रखंतु। थैंक यू।